नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल ले आपण मानकु स्वागत। आज नवेम्बर मास 26 तारिख 2024 मसीहा मंगलवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रापाठी केउठी पड़िछि, केउ यात्रापाठीर को को नाटक परिवेशन हबो। ता पूर्वरु आपण मानकु हमर गोटिए रिक्वेस्ट, यात्रार एकदम सठिक खबर जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु, ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। ताहाले आसंतु आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण सूचना जानिबा। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार द्वितीय रजनी केशदुरापाळे आनंदपुर केन्दुझरे। आजिर नाटक कांदेना लुह सरीजीव। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी धाईपुर मुंडुली कटकरे। आजिर नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार प्रथम रजनी आंको रूपसा बालेश्वरे। आजिर नाटक कहिबाकु लाज शुणिले पाप। यात्रा सिंह बाहिनी आज तार प्रथम रजनी रासगोविंदपुर मयूरभंजरे। आजिर नाटक रही जारे साथी रातिक पाई। यात्रा इंद्रभुवन आज तार प्रथम रजनी स्थान उत्कलिया कलाहांडी रे। आजिर नाटक चिठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी बालीघाट बालेश्वरे। आजिर नाटक 2 के 2 2 दुणे 6। यात्रा स्वर्ण मंदिर आज तार चतुर्थ रजनी मदनपुर आनंदपुर केन्दुझरे। आजिर नाटक से मो स्त्री। अपेरा अशोक सम्राट आज तार प्रथम रजनी कृष्णदासपुर बालीचंद्रपुर चंडीखोल जाजपुर। आजिर नाटक कई कई कांदे कनक गोरी। यात्रा स्वर्ण महल आज तार प्रथम रजनी अर्णपाल भद्रक रे। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरककु जीवी। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी थाना छक भोगराई बालेश्वरे। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा स्वप्न महल आज तार तृतीय रात्रि काउमारी बालियापाल बालेश्वरे। आजिर नाटक शेष साक्षी मो चका आखि। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी उच्चुपदा टांगी कटकरे। आजिर नाटक मो स्त्री परी स्त्री नहीं। यात्रा राजधानी अपेरा आज तार चतुर्थ रात्रि चंपुआ केन्दुझरे। आजिर नाटक किन्नर बहु। यात्रा ग्रांड महल आज तार प्रथम रजनी शाहबाजपुर राजनगर केन्द्रापड़ारे। आजिर नाटक धन तमे भलरे थाओ। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार प्रथम रजनी गोपीनाथपुर स्ट्रक्चर पड़िया सोर बालेश्वरे। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा धौली आज तार तृतीय रजनी एरसमा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक साइलेंट किलर।
ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଜପୁରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ରହି ରହି ଆସେ ଅଦେଖା ସାଥୀ। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କୋଟପାଡ଼ କୋରାପୁଟରେ। ଆଜିର ନାଟକ କାହାକୁ କହିବି ଜୀବନ ଗପ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଢେଙ୍କିକୋଟ କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ରଙ୍ଗଲୋ ତତେ ତରଙ୍ଗରାଣ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଦାହୁଦା କମରଦା ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯିବି ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁ। ଯାତ୍ରା ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରାତ୍ରି ଗୁଣ୍ଡୁରୁ ଚୁଆଁ କୁଚିଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଆଜିର ନାଟକ କାଳିଆ କରିବ ଶେଷ ବିଚାର। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖ ସୋର ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମ ଏକ ମିଠା ଜହର। ଯାତ୍ରା ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଉମର ମାହାଙ୍ଗା କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବିଞ୍ଜୁଆ ମହଲଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ଆଜିର ନାଟକ ପାଞ୍ଚପତିରେ ମୁଁ ସତୀ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଗୁଣୁପୁର ମାହାଙ୍ଗା କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।